For today's video guys, no? Nagluto day ko ana o baboy kay 10k naman, 10k viewers naman ta, no? Nang celebrate lang nato bisag 10k. Salamat kay ninyo guys sa pagtan-aw sa akong video. O salamat po sa like and share and follow. Salamat you guys sa inyo guys. Amping mo permanente and God bless. Dire rigid ko to bang akong kuan guys, no, kanang voice over kay ganina yung buntag nag sige og sinigitay sa akong igagaw, no, kay ligre kay nag ihaw og baboy guys, no, ni wa hinuon mamatay guys, dagan pa hinuon. Salamat gid sa inyo tanan guys, no, ug sa pagsuporta ning akong video. Salamat gyud kayo. I love you all. Sa kaulo. Gapay tiil upat ka buok.